बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्ना रब्बी लसमीउद्दुआ, बेशक मेरा रब दुआओं का सुनने वाला है। मुश्किल वक़्त में हमेशा दुआ किया करें, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म हो जाता है वहाँ से रहमत खुदाबंदी शुरू हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लातदाद खुशियों और नेमतों से नवाज दे, आपको कभी गम और दुख ना दे, आपको दीन और दुनिया की दौलत से माला माल कर दे, आपको और आपके घर वालों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पे अपनी रहमत के साए हमेशा दराज और आफ़तों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को अपनी नाराज़गी ज़मीनी व आसमानी अज़ाब से महफूज फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। प्यारे दोस्तों, दुआएं समात फ़रमा लीजिए। हो सके तो मेरे साथ मिल के पढ़िए, इनको याद कीजिए और दूसरों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाहुम्मा हासिबुनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनश शिकाकी वन्निफाकी व सूइल अख़लाक़। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तल्कल हुदा वत्तका वल आफ़ाफ़ा वल गनी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। अल्लाहुम्मा अफ़्तह लना अबवाब रहमतिका वसकिलना अबवाब रिज़्क़िक। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तल्का इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तल्कल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इलिस्तल्का ईशतन नकियतन व मीततन सविय्या। अल्लाहुम्मा जअल औसा रिज़्क़िका अला इंदकी बरि सिन्नी व इनकिताई उमुरी। अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली व लिवालिदैया वल जमील मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनाति वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। इग़फ़िर ज़ुनूबी व तजावज़ अन्नी सय्यिआति बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा क़िनी अज़ाबका यौम तबअसु इबादक। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा असअलुका नईमन ला यनफ़द। आमन रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिहि वल मुअ्मिनून। कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताना ग़ुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल्लज़ीन मिन क़ब्लिना।
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك معروفا بالمعروف يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا ولي المؤمنين. اللهم ارزقني وعافني واكفني ما أهمني إنك على كل شيء قدير. اللهم رب السماوات سبع وما أذلت ورب الأرضين وما أكلت ورب الشياطين وما أدلت كل جار من شر خلقك كلهم جميعا يفرط علي أحد منهم أو أن ينبغي يعز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك ولا إله إلا أنت. اللهم غارت النجوم وهدعت العيون وأنت حي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يا حي يا قيوم أحد ليلي وعنم عيني. اللهم رب الناس أذهب البعث اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فأقم وجهك للذين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أذهب البأس رب الناس اشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس مذهب البأس اشفي أنت شافي لا شافي إلا شفاء لا يغادر سقما. لا بأس طهور إن شاء الله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ پیارے دوستو، رات سونے سے پہلے ان دعاؤں کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیں، انشاءاللہ ہر مشکل پریشانی حل ہو جائے گی، آپ کی ہر قسم کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے، دعائیں پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھ دیجئے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔